Bok ljudi, bio sam vam obećao prije nekog vremena review Nibble konzole i sad prošlo je već skoro 2 mjeseca, tako da evo, bilo bi u redu da to napravim. Evo ga, to je ta konzolica, znači ona je u sastavljenom obliku. Ako vas zanima kako se sastavlja, možete pogledati moj video na tu temu. Evo samo da vam dočaram veličinu te konzole, znači u odnosu na PSP i Nintendo DS, ova konzolica je u biti najmanja. Što se specifikacija tiče, znači tu imamo LCD ekran, rezolucija 128x128, podaci se prenose preko SPI sabirnice. U praksi to znači da je u odnosu na I2C ekran refresh rate bolji. Jedno 30 fps se da izvući. Mikrokontroler koji se koristi u ovoj konzoli je ESP8266. To je dobro poznat mikrokontroler. Znači u Maker zajednici je već dugi niz godina. Ljudi više manje znaju sve njegove cake. Recimo ESP32 je mogao biti isto baza za ovu konzolu. Ali dobro, znači ovdje nam ne treba nekakva snaga pretjerana, tako da ESP8266 je isto dobar izbor. Dalje tu znači imamo 7 tipaka, znači gore, dole, lijevo, desno, imamo jednu meni tipku i 2 tipke za razne funkcije. Konzola ovdje iza ima baterije, kako je zamišljeno, znači konzola se napaja isključivo putem baterija. Dosta brzo se prazne, moram reći. A još jedna stvar koju sam napravio, ne znam, tu ćete vidjeti, znači ima ova mala žičica koja ide ovdje. I to je u biti mod da preko USB-a mogu napajati ovu konzolu. Znači kad zaštekam na kompjuter i kad ju programiram, jednostavno bilo mi je bez veze da se troše baterije, pogotovo zato što se toliko brzo troše. I onda sam si napravio, znači, taj mod koji ću vam sad pokazati kako se i radi, da si jednostavno mogu napajati preko USB-a, tako da mi se ne troše baterije i da sam slobodan onda programirati i testirati koliko god hoću. Evo, znači na ovom test pointu imamo 5 V koje treba tu na ovaj pin dovesti. Plus sa baterije je spojen na ovaj tu prvi pin. Srednji pin je spojen preko osigurača na regulator napona i ovaj zadnji pin je ostavljen prazan. I na taj zadnji pin, znači ako dovedemo 5 V sa ove tu točke, kad je USB uštekan, konzola će biti upaljena. Ja ću za to iskoristiti jednu tanku žicu iz neispravnih slušalica, jer ta žica je dovoljno tanka da bude ispod pleksiglasa i da ne smeta. Evo ga, mod je gotov. Bitno je samo da se ništa ne dira. Ova žica je u biti izolirana, tako da bi sve trebalo biti ok. Evo ga. Što se nekakve edukacijske svrhe tiče, znači ako vam je ovo recimo prvi nekakav doticaj sa takvim stvarima, jako zgodno. Sad, pošto ova konzola još uvijek je rano u njenom životu, nema toliko previše softvera, znači vidjeli ste one igre koje dolaze gore u mojem prošlom videu. Također ja sam napravio verziju Sokobana za ovu konzolu koju sam vam isto predstavio. Sokoban nije sve što sam za ovu konzolu napravio, znači u slobodno vrijeme i dalje malo programiram i uglavnom pokušavam, znači, napraviti Tetris za ovu konzolu. Ajmo reći da je jedno 40% toga gotovo. Znači može se upravljati, znači možemo micati tetromino simu tamo, možemo ga tu spustiti, još moram napraviti, znači, rotaciju i tak dalje, ali uglavnom, znači, nekakva mehanika je tu. I sad za kraj da vam pokažem jednu igru koju sam našao na forumu, znači Anark. To je klon Dooma, čovjek imenom Drabin Fish je napisao tu igru. Uglavnom, znači, to je Doom-like shooter. Treba, znači, ići okolo, ubijati neprijatelje, skupljati kartice i jednostavno naći izlaz.
Hvala vam na gledanju još jednog videa, lajkajte, šerajte, subscribeajte se, zapratite me na Facebooku i Instagramu i vidimo se u sljedećem videu. Bok!